Ábrese o acto académico de investidura dos doutores honoris causa Vernon Moncasel e Giuseppe Tabani. Prégolle ao señor secretario xeral que vai á procura dos dous novos doutores. Rector Magnifici, Precolaudias. Honorem Petor, titulum doctorum Julius Universitatis Domino Vernon Moncasel, Merita Eius, Magisterium et Opera pro Eologium. Honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quod petis habeat. Doveni. Shall I begin? Rector, members of the university, friends and colleagues, it is with gratitude that I accept this award from your ancient and honorable university. I am grateful beyond personal reasons, for I sense that in honoring me, you seek to cast light upon studies of the higher functions of the brain, an area to which my own contributions are scarcely more notable than those of many others. Thus, I deem it fitting on this occasion to glance briefly at the state of knowledge in my field and to indicate what I believe will be some advances in the years ahead. Several themes characterize the present state of neuroscience at this ebb of the century. The first is the triumph of reductionism, which in neurophysiology, as in many fields,
has led to deeper understanding of the cellular functions of the brain in molecular terms. The second is a paradigm shift in basic philosophy from a traditional dualism to emergent materialism. The third is a pervasive emphasis in systems neuroscience and in the clinical neurological disciplines upon geography, a trend I shall criticize and label as a neo-phrenology in which Gall and Spurzheim would have felt at home. The fourth is a nascent union between neuroscience and cognitive science, the wave of the future, which holds promise for understanding those higher functions of the brain we regard as particularly human. The fifth is the rather sudden realization by those with political power and social suasion, as well as by scientists in many disciplines, that study of the human brain and how it generates behavior holds great promise for understanding man and his place in nature, and for solving at a practical level many of the problems that beset us. It is now nearly 40 years since the first description of the mechanisms of nerve conduction and nerve muscle transmission in molecular terms. Those seminal advances keyed a broad succession of discoveries in cellular neurobiology. I note among many others the discovery of the mechanisms of synthesis and release of synaptic transmitter agents, their transsynaptic interactions with receptor macromolecules, and the resulting change in the excitability of postsynaptic nerve cells. The discovery that in the brain there are many transmitter agents, particularly that neuropeptides are powerful transsynaptic agents that modulate cell-to-cell transmission. The discovery of the cell's own opiate, of the brain's own opiates, the enkephalins and endorphins, and the postsynaptic macromolecules with which they interact, surely of major importance for understanding pain and certain behavioral disorders and how to control them, and for the mechanisms of drug addiction. Spectacular advance has been made in understanding the ontogenesis, the development of the nervous system, resulting from a combination of molecular with older methods. We know now that while the connectivity within the brain is set at the level of macrostructure by genetic influences, connections at the level of microstructure are plastic and labile, determined, it is thought, by local cell-to-cell interactions. Once formed, they can be modified by experience, even in adult life. Indeed, the brain is a selective, not an instructive system, with all that the attending plasticity means for a reductionist approach to questions of learning, of perception, and memory. Beyond that, one may even speculate that the discovery of brain plasticity will eventually influence how we train brains, for surely few will doubt that our present methods of education leave many brains short of their full potential. It may seem an anachronism that on this occasion I need attend at all to the question of what is the most useful philosophical base for neural and cognitive science. The strong form of the materialist position is widely accepted by neuroscientists, even if less so in a broader community. It is, put shortly, that minds are not separate and ephemeral entities, but states of matter. Mental states are brain states of a special kind. The minority of neuroscientists and psychologists who hold to the dualist position need not divert our attention. But an important aspect of materialism demands it, that is, its emergent nature. Indeed, emergence. I assert that the pervasive reductionist approach is not enough for study of the higher functions of the brain, not enough for the study of cognition, not enough for understanding human behavior. The detailed knowledge of the operation of nerve cells at the molecular level is essential for a science of the brain. It is insufficient for an obvious reason. The brain is a large numbered assembly of dynamically interacting systems in which the whole is almost infinitely more complex than the sum of its parts. Its operations are not predictable
from even a detailed knowledge of the operations of its constituent neuronal elements. Simple examples taken from neurophysiological studies of sensation and perception in waking, performing non-human primates illustrate this point. It has now been shown for 3 sensory systems and along several perceptual continua that only the most primitive physical aspects of stimuli from the world around us can be discerned in the activity patterns of single cortical neurons. And this is even more certain for the cortical neuronal activity driving intentional movements. Thus, we converge on direct experimental grounds to the general position of emergent materialism, which has been put in elegant and forceful terms by Professor Mario Bunge of Montreal. He emphasizes, as I do, that there is nothing vitalistic about the idea of emergence. Indeed, it accompanies every chemical synthesis, every evolutionary novelty. This leads to an important conclusion. A direct attack on the higher level of biological organization is necessary if we wish to understand it. The spectacular advances in molecular neurobiology, coupled with steady progress in the physiology and anatomy of cerebral systems, now provides a base for a broad-scale attack upon the problems of the higher functions of the brain. I mean by this not only those functions we regard as uniquely human, like the production and reception of language, but in addition those many other higher functions we can now identify and study in non-human primates, which are greatly elaborated in human behavior. It is obvious that progress along this line requires collaboration between several disciplines. Now, there's nothing novel about that. What is new is that as new methods in neuroscience have shown the possibility for direct study of brain operations in behaving primates, equally rapid progress has been made in defining higher functions objectively in cognitive terms. No neuroscientist views such a union as a reduction of cognitive theory to neural theory. What is hoped for is a direct synthesis of the two. This combination is already pursued with vigor and success. Work with non-human primates now combines a sophisticated psychophysics, the measures of behavioral performance, with direct observations of the sets of neural activity relevant for the performance. We now reach a direct assay of the emergent population signals I described earlier. Soon they will certainly be recorded through hundreds of chronically implanted leads in the brains of non-behaving primates. Given success at technical and analytic levels, I predict rapid progress in the decade ahead in defining the brain mechanisms of certain higher functions, of sensation and perception, of the initiation of voluntary action, of the intrinsic regulation of brain activity, of the extrinsic regulation of other body systems, of motivation and drive, of the extrinsic components of emotional expression, of sleeping, waking, and attention, and perhaps even of memory. However, there are some higher functions of the brain about which I have little hope of progress, absent new methods and particularly new theoretical concepts. These are the following: minding, the cognitive processes of thinking and speaking and calculating and planning; feeling, the intrinsic aspects of emotional experience like pleasure, pain, love, hate, grief, and joy; and consciousness, and particularly self-consciousness. If our goal is to understand how human brains generate human behavior, we must in the end study the action of those brains as their owners engage in behavior. Indeed, this has long been the occupation of many scientists operating in the arena of the clinical neurological disciplines. Recently, great interest in activity and large sums of money have been given to methods of imaging the human brain in action, in measuring blood flow and metabolism, locating various types of postsynaptic receptors. The attempt to correlate these images with behavior goes on apace. The methods are of immense value for locating lesions and disease processes in human brains. I am somewhat less hopeful, however, that they will contribute to understanding brain function,
for the reason given above. These methods are designed to indicate where things happen, not how. They do not address the problems of mechanism. Beyond all these, there lurks a major problem in neuroscience. That is, that we have no general theory of how the brain works, no central dogma like that of molecular genetics. Without it, the possibility is very real that what I have spoken of will result in no more than even greater volumes of ever more detailed and precise naturalistic descriptions of brain events, with putative correlations to behavior. We have no reasonable part theories. For example, we label areas of the cerebral cortex as motor or sensory or visual, largely in terms of their extrinsic connections. We know of no unique aspects of their functions by which they might differ. Consider any small collection of neurons anywhere within the brain. We cannot define in any way the nature of the operations of such small processing units. We describe it in input-output terms. In my own country, this has been designated the decade of the brain, a signal of the increased intensity and breadth of brain research. This is, I believe, but a prelude to the century of man that lies ahead, a century in which our successors will almost certainly develop a general theory of brain function and come to understand at deeper levels how human brains function and how they generate and control those aspects of mental life we regard as distinctly human, how we perceive, remember, speak, understand, calculate, imagine, dream, and execute. It will be a century in which we shall surely find solutions to those degenerative diseases of the brain that plague mankind and render the declining years of so many something less than the sunny uplands they deserve. And what could be more worthwhile? For what makes man human is his brain. Thus, what more human and humane endeavor than to seek to understand this most complex and beautiful system in the universe, the brain of man. Do venia. Excelentísimo señor rector magnífico de esta universidad, excelentísimos e ilustrísimos señores, doctores y profesores del claustro, señoras y señores. Realizar la laudatio de los méritos académicos, investigadores y docentes del profesor Vernon Mountcastle en esta ceremonia por aclaración de grado de doctor honoris causa por la Universidad de Santiago es, para el Departamento de Fisiología que lo propone, y para mí, como miembro del Consejo de Departamento y de este claustro, un gran privilegio, ya que esta universidad ve enriquecido el elenco de sus doctores con una de las personalidades que más han aportado al conocimiento del funcionamiento del cerebro y que más influencia conceptual ha tenido en el campo de la neurociencia en los últimos 50 años. El profesor Mountcastle realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en la ciudad de Baltimore, estado de Maryland, en Estados Unidos de Norteamérica, doctorándose en el año 1942. A partir de entonces, su vida académica va a quedar ligada a esta institución, una de las de mayor prestigio en el mundo y pionera en grandes acontecimientos educativos y científicos. A partir del año 1948 desempeña puestos desde profesor ayudante hasta catedrático de Fisiología, siendo además director del departamento desde 1964 hasta 1980. En el año 1980 es nombrado profesor universitario de neurociencia
y director de los laboratorios de neurociencia que llevan el nombre del anterior director del departamento, profesor Philip Barr. Con el profesor Philip Barr comenzó su formación en fisiología del sistema nervioso, estudiando los mecanismos telencefálicos implicados en la expresión de rabia. A partir de entonces, comienza a desarrollar su trabajo independiente basado en sus propios intereses. Quiero enfatizar este hecho, ya que el profesor Mountcastle siempre propiciará e instará a sus colaboradores a hacer aquello que más deseen, a perseguir sus propios intereses. Este comportamiento es indudablemente la fuente de éxito en una institución universitaria. A partir del año 1949 comienza el estudio sistemático del sistema somestésico. Estudió la representación táctil a nivel de las fibras aferentes primarias, que son las encargadas de llevar los mensajes táctiles, térmicos y dolorosos, desde los receptores periféricos situados en la piel hasta la médula espinal y a través de ella hasta niveles sucesivos del sistema nervioso como el tálamo y la corteza cerebral. A nivel periférico, descifró el código utilizado por el sistema nervioso en el mensaje táctil. El paso siguiente fue el estudio de la representación y de la actividad táctil a nivel del tálamo y de la corteza cerebral. Estos estudios fueron realizados en el gato anestesiado, siendo esta una preparación poco fisiológica y, por otro lado, con una organización funcional distinta a la del hombre, se plantea el estudio de la transmisión de la información táctil en primates subhumanos. Estudia la citoarquitectura del gyrus postcentralis del mono, una de las zonas de la corteza cerebral directamente relacionada con la llegada de la información táctil desde la periferia, y a continuación estudia la actividad evocada por los estímulos táctiles a nivel de esas neuronas corticales. Esto le lleva a poner de manifiesto el código utilizado por el sistema nervioso central, es decir, a nivel cortical. Sus estudios del sistema somestésico no se restringen a la modalidad táctil, sino que también estudia los mecanismos centrales encargados de servir a la posición y a la kinestesia, así como los mecanismos centrales encargados del dolor. Todos estos estudios están caracterizados por el exquisito cuidado en el diseño experimental, control de los experimentos, obtención de los resultados y su interpretación posterior. Efectivamente, observar cómo trabaja es una de las mejores enseñanzas que se puede extraer de un científico, y el trabajo del profesor Mountcastle ha sido siempre ejemplificador en todos los sentidos. Su mente abierta a todo tipo de innovación técnica o metodológica le impulsaron a ser uno de los pioneros en el uso de microelectrodos para el registro de la actividad de células nerviosas individuales o unidades. Un paso decisivo lo dio cuando por primera vez utilizó técnicas combinadas electrofisiológicas y de conducta en el estudio de los mecanismos somestésicos. Esta técnica, hoy bastante extendida, implica la utilización simultánea de técnicas derivadas de la psicología experimental, como condicionamiento operante, y electrofisiológicas. De esta manera, mientras el animal realiza una tarea de conducta, como la discriminación entre estímulos táctiles, se registra al mismo tiempo la actividad de las neuronas relacionadas con dicho estímulo. El profesor Mountcastle realizó el primer intento para comparar capacidades de los canales neurales y de conducta en el campo somatosensorial en 1965. La variable bajo estudio fue la intensidad de estimulación de la piel por una punta mecánica. En estudios psicofísicos realizados en sujetos humanos, aplica estímulos dentro de cierto rango de intensidad y calcula la información transmitida para la intensidad percibida. En una serie de experimentos paralelos, el mismo estímulo se aplica en localizaciones comparables de la mano del mono y se registra la respuesta en las fibras aferentes primarias. El descubrimiento es que la información transmitida por esos aferentes es muy próxima a la encontrada en los experimentos psicofísicos. El uso combinado de técnicas psicofísicas, como las ya citadas, electrofisiológicas y de conducta, le permitió comparar las capacidades de discriminación del hombre con las capacidades de discriminación de los primates subhumanos y con la actividad neural evocada por los mismos estímulos táctiles. La conclusión es que, a esos niveles, las capacidades y, por lo tanto, los mecanismos implicados son los mismos en las dos especies. El nombre del profesor Mountcastle está ya indeleblemente ligado al sistema somestésico.
A Ramón y Cajal le debemos la primera exposición coherente de la estructura del neocórtex. Las descripciones detalladas de la morfología y de las diferentes neuronas corticales, su distribución por láminas o capas y el sentido en que tiene lugar el flujo de actividad son, junto con la doctrina de la neurona, aportaciones fundamentales. Los estudios preliminares de Cajal fueron básicos, ya que permitieron a Rafael Lorente Denot la descripción de la organización cortical en lo que llamó unidades elementales. Ello quería decir que junto a la organización en capas o láminas, con sus conexiones horizontales, existe una organización vertical perpendicular a la superficie de la corteza cerebral a través de las láminas corticales con interacciones entre las células que forman la unidad elemental. La importancia fundamental de la organización cortical en unidades elementales llegó de la mano de los estudios electrofisiológicos. El profesor Mountcastle puso de manifiesto la existencia de una columna de células, la unidad fundamental de Lorente Denot, en la corteza somestésica. La característica común a las células de la columna es la de poseer campos receptores con propiedades funcionales generalmente similares. Este descubrimiento ocurría en 1957. Algunos años más tarde, en 1962, Hubel y Wiesel realizaron la misma observación sobre la existencia de una organización columnar, esta vez en la corteza visual. Es hoy un hecho establecido que la organización laminar u horizontal y la organización columnar o vertical forman la base estructural de la función del cerebro. El concepto clásico de organización del sistema nervioso implicaba que estaba organizado en niveles sucesivos de complejidad. Los niveles inferiores, como la médula espinal, más simples que los superiores, como la corteza. Dentro de la corteza cerebral, las zonas que aparentemente no estaban directamente unidas a la periferia se consideraban como áreas de asociación. Las áreas de asociación harían cosas más complejas que las áreas primarias, encargadas de recibir el mensaje de la periferia. Pensando que el córtex parietal posterior haría algo más complejo que el córtex somestésico primario, el profesor Mountcastle inició sus estudios en esta zona. Las aportaciones en este campo han tenido como resultado dos hechos importantes. Por un lado, abrió el camino para el estudio de estas áreas cerebrales llamadas hasta ese momento silentes, ya que no se producían síntomas fácilmente aparentes cuando se lesionaban o cuando se estimulaban eléctricamente en animales de experimentación. Por otro lado, acumuló dudas razonables que la organización cerebral en su concepto clásico ni era tan simple ni tenía una estructura jerárquica, al menos de manera exclusiva. A partir de ese momento, las aportaciones del profesor Mountcastle no solo se refieren a datos de laboratorio, sino que tienen un enorme impacto en la manera que conceptualmente interpretamos hoy el cerebro. En cuanto a los datos, aportó lo suficientes para poder interpretar los mecanismos funcionales en los que está implicado el lóbulo parietal posterior en primates subhumanos y así tener una base científicamente sólida para comprender los síntomas y signos neurológicos en enfermos con lesiones en estas áreas. En cuanto al aspecto conceptual, su aportación ha sido decisiva para entender que el funcionamiento del cerebro no está organizado en estratos jerárquicos, los inferiores realizando tareas más simples y bajo las órdenes de los superiores, que ejecutarían las tareas más complejas y elaboradas, sino que la organización de la función cerebral se realiza tanto en serie como en paralelo, entre diferentes estructuras tanto corticales como subcorticales. La actividad conjunta de todo el cerebro da lugar al estado consciente y a la ejecución de las diferentes respuestas. Otro de los temas que el profesor Mountcastle ha dedicado su atención ha sido el llamado problema mente-cuerpo, es decir, la relación entre lo que nosotros percibimos como mente y el cerebro. Los descubrimientos en neurociencia en los últimos años han traído el problema de la mente-cuerpo al centro de la neurociencia, siendo uno de los temas más importantes. Como él mismo ha dicho, la gente que trabaja en el cerebro no debe abandonar a la mente a esos que no trabajan en él. En el pasado, el estado consciente, la capacidad de pensar en nosotros mismos, de reflexionar, era vista como una entidad separada que interaccionaba con el cerebro. Descartes veía el cerebro como una máquina unida a la mente, pero distinta del propio cuerpo. Y Sherrington, el gran neurofisiólogo, lo imaginaba poéticamente como una mente etérea,
que se mueve más sigilosamente que un fantasma. Mountcastle nos dice que no hay tal fantasma en nuestras máquinas, sino que lo que llamamos conciencia es la experiencia interna del estado de nuestro propio cerebro. Hay mecanismos que nos permiten tener la experiencia de nuestro propio cerebro. Es indudable que un trabajo como el del profesor Mountcastle habría de tener enorme repercusión. Prueba de ello han sido los premios y honores recibidos. Desde el año 1974 hasta 1986 ha recibido 9 premios o distinciones, los más importantes del mundo científico. El premio Lasley, el primero de ellos, la medalla de oro de Sherrington, el Lasker Award, la National Medal of Science, otorgada por el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. He dejado para el final la medalla de Helmholtz, otorgada en el año 1982. Santiago Ramón y Cajal recibió esta medalla antes de recibir el premio Nobel, un premio que entonces estaba empezando y siempre se sintió más orgulloso de aquel que de este. At this moment, I wish to refer here to the relation Professor Mountcastle has to the University of Santiago. This relation began when Professor Mountcastle received one of the members of the Department of Physiology of the University of Santiago as a postdoctoral fellow in neurophysiology in the beginning of the 70s. I remember when we first met Professor Mountcastle at the French Airport in Baltimore, and later on his charming wife and their home at the beginning of that beautiful fall in the countryside of Maryland, where we spent several days revealing the face of the scientist as a man. At that time, Professor Mountcastle was about to begin studying one of the so-called silent areas of the brain, the posterior parietal cortex, and I had the greatest opportunity to participate in the dawn of a new era of research in neuroscience. Watching him work in the laboratory revealed to us the brilliant observer and the great scientist whose sensible interpretation of the facts led him to the important discoveries he has carried out. It was a great privilege to play a modest part in that work indeed. Professor Mountcastle is Doctor Honoris Causa for several universities, honorary member of several important scientific associations, and he has given lectures in many universities all over the world. Many of the people present here remember the memorable lecture he gave on April 11, 1983, in the auditorium of the School of Medicine of Santiago, overflowing with professors and students who spontaneously attended the lecture, because only the fame accompanies the truth. That was his first visit to this university. Receiving him as Doctor Honoris Causa, the University of Santiago recognizes his contribution to science and to this university, for all of which we, as fellow scientists, are grateful. La continua influencia del profesor Mountcastle fue muy positiva en la creación y desarrollo de lo que hoy son los laboratorios de neurociencia Ramón Domínguez del Departamento de Fisiología. La relación con el profesor Mountcastle y con la Universidad Johns Hopkins a través de él se ha mantenido a lo largo de estos años. Este aspecto docente es uno de los más importantes de los desarrollados por el profesor Mountcastle. Efectivamente, hasta 1988 ha tenido 49 becarios postdoctorales en neurofisiología, entre los que nos encontramos 2 miembros de este claustro, equivalentes a 89 años de entrenamiento. Pero al referirnos al profesor Mountcastle, muchos estudiantes de fisiología, así como profesores o investigadores, inmediatamente lo asocian a las 3 ediciones de la fisiología médica que él dirigió. La fisiología médica de Mountcastle ha sido el libro de estudio y de referencia para varias generaciones. 2 aspectos fundamentales, el investigador y el docente, se encuentran íntimamente unidos con el profesor Mountcastle, lo que le hace un candidato de excepción a la colación de grado de doctor honoris causa por la Universidad de Santiago. Su magisterio lo habéis conocido en la magnífica lección que nos acaba de dar, y de su calidad humana, uno de los aspectos más sobresalientes, podemos dar constancia a todos aquellos que hemos estado próximos a él en algún momento, por lo que, como miembro de este claustro universitario, me congratulo de recibirlo como doctor honoris causa.
autoritate igitor mihi concessa legibus regni, tibi domino Vernon B. Moncassel, confero gradum doctoris honoris causa in medicina, e comito preclaro domino Carlos Acuña, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decore. Cape iam colatae tibi dignitatis ornamenta, et illa instituto maiorem portendam intellecto. Filius, hic liberalis tibi sit vel laureum coronamentum, quod donabantur post certamen victoris. Filius animo tecum reputa, milese literis et doctrina praestantis, sapientia nobilius. Eius rei causa audium annulum, quo olim primores in res publica insinuante, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostrae studia pertinente, clausum et reseratum concedimus. Eunque similesque exerito scholae loco explicandi, interpretandique tibius esse escrito. Attendito iuramento. Iuras ad implere quae secuntur. Semper ubicunque fueris iura privilegia et honorem uius universitatis eiusque doctorum conservare. Favorem et prudentem consilium prestare quotiens fueris requisitus et eam eiusque doctores ab omni calumnia
verbo et opere defendere, Sec juro et sec volo. Egregie vir Domini Vernon Moncassel. Te admito e incorporo in collegium doctorum universitatis Compostellae con omnibus honoribus libertatibus essentionibus et privilegius quibus gaudin et possum gaudere ali similis doctores in Compostellano studio et ubicum in que terrarum in orbe. Et titulus suius admissiones et incorporationis tibi confero. Et ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimus libertissime ago. Honorem peto, titulum doctoris cuius universitatis Domino Giuseppe Tabani, merita eius magisterium et opera pro eo locum. Honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quod petis habeat. Domini peto veniam. Do veniam. Señor Reitor, queridos colegas, señoras, señores, la concesión de este doctorado honoris causa por parte da Universidad de Santiago, capital da terra onde na modalidade peninsular da poesia lírica se enxertou, dando frutos originais à lección dos trovadores, quer evidentemente ser uma manifestação de estima cara à minha pessoa, uma manifestação que me honra muitíssimo e que exige a expressão da minha gratitude mais funda, mas é também, ao meu parecer, um acto de homenagem à cidade e à Universidade de Roma, que eu aqui, neste momento, indignamente represento, e que foram, durante séculos, centro de um interesse e de uma atenção especiais em prol da cultura medieval galega, em particular da poesia. Da Itália, de Roma, veo en efecto a contribución máis relevante á conservación do patrimonio lírico galego, a consecuencia das transcripcións que o humanista Angelo Colocci fixo dos textos que a sorte, a súa curiosidade, o prestixio de que gozaba e as relacións persoais que tiña nos medios culturais pontificios lle puxeron nas mans. O cancioneiro da Biblioteca do Vaticano e mais o outro, hoxe chamado da Biblioteca Nacional de Lisboa e conhecido anteriormente como Colocci Brancuti, que na sua denominação antiga mantinha o recordo desaparecido na nova do comitente e glossador de ambos os dois códices. Se na intervenção de Colocci, se na atenção que ele dedicava ao estudo de Petrarca e dos seus antecedentes italianos
provenzais e também galegos dos séculos XII e XIII, sem a sua inclinação humanística pela comparação e a análise quase filológica da produção lírica medieval, os nossos conhecimentos dos trovadores peninsulares restringiriam-se ao cancioneiro da Biblioteca da Ajuda, ou o Pergaminho Vindel com as suas 7 cantigas de amigo de Martin Codas, e mais a folha recentemente achada no arquivo da Torre do Tombo, que contém 7 das cantigas de amor do rei Dom Denis. Muito pouco, como cada quem pode imaginar. E ainda menos do que poderia conjecturar quem não estivesse a par da situação codicológica do cancioneiro da Ajuda, de confecção interrompida, e onde os textos carecem absolutamente das rubricas atributivas, pelo que todas as cantigas resultam anónimas. Em consequência, a assignação dos textos aos autores foi possível exclusivamente por cotejo com os outros códices. E se Colocci não tivesse mandado copiar os 2 cancioneiros da Vaticana e Colocci Brancuti, hoje atoparíamos-nos com a mesma situação em que se achavam os estudiosos modernos antes do descobrimento no Vaticano do cancioneiro daquela biblioteca. A saber, cuidaríamos que todas as cantigas eram da autoria de um único poeta, se cadra do rei Dom Denis, como ainda pensava Varnhagen. O Pergaminho Vindel, com os textos de Martin Codas, e mais as 2 folhas que contêm outros tantos apógrafos do século XVII, da tensão entre Afonso Sánchez e Vasco Martins de Resende, teriam-nos legado somente o nome destes 3 poetas. E no primeiro caso, a totalidade, no outro, uma pequena parte da sua produção. Mentre que a carta do Marquês de Santillana, o condestabre Dom Pedro de Portugal, teria-nos revelado apenas, ademais do de Dom Denis, os nomes de João Soares de Pávia e de Fernão Gonçalves de Sanabria. Dos demais 150 trovadores galegos e portugueses, a parte dos poucos nobres qualificados de trovador nas genealogias ou no nobiliário do Conde de Barcelos, nem sequer suspeitaríamos a existência. A comprovação desta hipótese tem fundamento vem do feito que as cantigas presentes no cancioneiro da Ajuda e ausentes nas demais testemunhas, e para as que, portanto, não há possibilidade de cotejo, ficam para nós irremediavelmente anónimas. Os méritos de Colocci não acabam aqui. Com a sua decisão de comissionar a confecção dos 2 apógrafos italianos, evitou a desaparição de todo um gênero fundamental da poesia galega e portuguesa da Idade Média, o de escárnio e maldicir, que não chegara a deixar vestígios no cancioneiro da Ajuda. Impediu a perda de gêneros menores ou subgêneros como a cantiga de Romaria, o pranto, o partimento, a cantiga de seguir, a pastorela. Os únicos exemplos dos quais se acham exclusivamente nos cancioneiros coloccianos. Preservou de um desmantelamento pouco menos que completo outro gênero fundamental, o das cantigas de amigo, das quais, sem a sua intervenção, conheceríamos apenas as de Martin Codas, que representa somente uma das múltiplas modalidades do gênero mais especificamente galego da poesia peninsular. E sem o da Vaticana, tampouco existiria o cancioneiro que há pouco se achou em América e que agora se atopa na biblioteca da Universidade de Berkeley, porque este códice parece ser nada mais que uma cópia bastante imperfeita daquele. Assim que se pode realmente soster a tese de que, sem o cuidado especial posto por Colocci em fazer copiar os seus cancioneiros, um grande patrimônio literário hispânico e uma porção relevante da história da cultura universal teriam se perdido para sempre. Mas o de Colocci não é um caso ilhado no panorama das manifestações de interesse da cultura italiana em prol da poesia galega medieval. Ainda que não tão essencial para o destino das cantigas trovadorescas, a contribuição de outros intelectuais romanos, já não para salvaguardar os textos e a memória dos seus autores, senão para decifrá-los e difundi-los, não foi menos reveladora de uma vinculação de simpatia entre Santiago e Roma, Galícia e Itália.
O primeiro nome de estudioso moderno da poesia medieval galega com que atopamos é o de outro romano, Ernesto Monash. A sua edição diplomática do Cancioneiro da Vaticana foi um monumento levantado à poesia dos trovadores peninsulares, a pedra angular da redescoberta de uma produção lírica da qual, até essa publicação, se tinha falado sem conhecer os textos. A edição diplomática de Monash não era perfeita, também por escassa informação que ele tinha da língua galega antiga. Assim e todo, permitiu a Teófilo Braga de preparar a sua ainda que defectuosíssima edição crítica e a Carolina Michaelis de publicar os 2 volumes ainda hoje exemplares da sua obra sobre o Cancioneiro da Ajuda. Não se pode desconhecer a ingenuidade de algumas soluções ecdóticas de Monash, como por exemplo a de ter acunhado a designação Cantos de Ledino para as cantigas de Romaria, a resultas da errada segmentação que ele fez de uma expressão Cantos dele Dinos, da Égloga Crisfal. Mas, apesar disso, a sua contribuição aos estudos da poesia galega medieval foi de grande importância. É necessário não esquecer que, através de um discípulo seu, Enrico Molteni, ele localizou também na biblioteca particular dos Condes Brancuti o outro códice galego-português de Colocci, Mercono, e encargou ao mesmo Molteni a edição diplomática das cantigas que não se achavam no Cancioneiro da Vaticana. E finalmente completou o trabalho que a morte do seu colaborador deixara inacabado. A cadeia dos estudiosos italianos interessados pela poesia medieval galega e portuguesa, mais que feita de eles distanciados um do outro, não se interrompe com o novo século, senão que ganha em intensidade e em complexidade. Uma vez mais, é da Universidade de Roma, onde, desde 1875, ensinara Monash, de onde vêm as próximas contribuições. A de Cesare de Lollis, os ensaios do Cal sobre a cantiga de amor e a cantiga de amigo, ou sobre as cantigas de amor e de maldicir do rei sábio, seguem sendo de consulta imprescindível. E a de Giulio Bertoni sobre as pastorelas e sobre a influência provençal, sem dúvida mais frouxa a nível científico, però não menos essencial numa perspectiva didática, pela influência que o seu ensino tive na Faculdade de Letras de Roma. A sua herdança e a de Lollis foram recolhidas em Roma por Angelo Monteverdi e em Pisa por Silvio Pellegrini, este último mais ativo que o primeiro no plano da produção científica especificamente dedicada à lírica medieval galega e portuguesa, pero ambos os dois grandes mestres das novas gerações de galego-portuguesistas. Pode-se mesmo afirmar que os frutos do magistério de um e do outro convergeram novamente, ainda que não de todo, em Roma, onde chegaram a ensinar ao mesmo tempo um hispanista, Iole Scudieri Ruggeri, e 2 filólogos, Aurelio Roncaglia e Giuseppe Edoardo Sansone, que se ocuparam e seguem, estes últimos ocupando-se, de questões relativas à poesia medieval hispânica. O problema das cargas e das origens líricas, a função de Santiago na formação da tradição lírica peninsular, a edição crítica de cantigas, o estudo das relações com a poesia dos provençais, a interpretação de segmentos textuais escuros. Eu próprio tive a sorte de aproveitar-me do ensino bem de Monteverdi, bem de Pellegrini, e dos dois aprendi coisas que depois procurei transmitir aos meus alunos, juntamente com os resultados da minha experiência pessoal. Mas as edições diplomáticas completas do Cancioneiro da Vaticana e parcial do Colocci Brancuti, preparadas por Monash e Molteni, tiveram também um resultado indireto não menos relevante: o de suscitar o interesse e a curiosidade de outros medievalistas das demais universidades italianas, que nos 2 volumes publicados em Halle por Max Niemeyer acharam estímulos e materiais para as suas investigações, se bem que esporádicas, sobre a poesia galego-portuguesa. Não quero fazer aqui agora uma lista de nomes que resultaria aburrida e inútil, mas paga a pena mencionar pelo menos as contribuições métricas de Adolfo Mussafia, as interpretações de Edmondo Tesa, Paulo Savi Lopes e Mário Peláez, o estudo de Nella Aita do Códice Florentino das Cantigas Marianas de Afonso o Sábio e outros trabalhos gerais, onde uma ou mais cantigas galego-portuguesas
são estudadas em comparação com a poesia dos trovadores, dos trouvères e dos sicilianos. E não quero citar outros nomes italianos mais recentes para não incorrer na injustiça de omitir alguns. Mas correrei o risco de pecar de imodéstia, lembrando que também nos últimos anos a grande atividade realizada na Itália, e principalmente nos centros de Roma, Pisa e Bari, no setor das edições monográficas, quer dizer, dedicadas ao estudo sistemático da obra de um só poeta, com arranjo crítico dos textos, investigações biográficas e análise interpretativa, a grande atividade realizada na Itália, dizia, estimulou novamente o empenho dos pesquisadores galegos, portugueses e castelães. Não quero dizer que todas as edições de trovadores galegos e portugueses que se fizeram na Itália sejam boas. Há umas boas e malas, e há umas também inúteis. Pero, em conjunto, provocaram uma reação saudável à indiferença que durante muitos anos caracterizou a atitude dos meios culturais ibéricos cara ao seu patrimônio poético medieval. Depois das excitações provocadas pelos ismos dos anos 50 a 70, houve um retorno muito amplo à filologia medievalística em geral e à lírica dos trovadores em particular. Um retorno do qual se podem comprovar os resultados positivos nesta universidade. As minhas palavras poderiam ser interpretadas como um panegírico do trabalho feito pelos italianos, especialmente pelos romanos, no decurso de 4 séculos e medio em prol da poesia medieval galega. Não era esta a minha intenção. E se dei a impressão de que tal fosse, fago acto público de contrição. O que eu queria efetivamente destacar era a existência e a persistência de vínculos seculares de simpatia entre Roma e Santiago, Itália e Galícia. Vínculos que se manifestaram através dos cuidados especiais dedicados pelos romanos e os italianos em prol da conservação e da valoração de um conjunto de textos que pertence de direito à tradição cultural desta terra, mas do qual, assim é todo, nos sentimos, não direi coproprietários, pero sim corresponsáveis da sua transmissão às novas gerações. É nesta perspectiva que me parece lícito interpretar o ato de hoje, nesta universidade, como um reconhecimento mais do que a minha pessoa, a minha cidade e a minha universidade. Graças. Do venia. Magnífico, excelentísimo señor rector, dignísimas, ilustrísimas autoridades, claustro, señoras e señores. Poucas veces se pode sentir tanta satisfacción como a que eu sinto nestes momentos en que, no nome do Departamento de Filoloxía Galega, teño que expor os méritos dunha persoa a que aprecio tanto, como é o caso de Giuseppe Tabani, que a súa valía como investigador engade grandes cualidades como persoa polo seu carácter afable e acolledor e pola súa enorme simpatía. O profesor Tabani estudiou na Universidade de Roma con grandes mestres da filoloxía italiana que lle inculcaron o amor polos textos medievais e pola nosa literatura trovadoresca, converténdose co tempo nun dos máis cualificados representantes da escola italiana que, como el acaba de lembrar, tanto leva feito pola nosa literatura medieval. Tabani asiña entrou en contacto co mundo portugués, posto que se doutorou cunha tese sobre as gramáticas bilingües italo-portuguesas e redactou polos mesmos anos unha gramática portuguesa de carácter científico, publicada no 1957, que aínda se usa hoxe en moitas universidades italianas.
Estes traballos e outros ensaios de carácter filolóxico levaron a conseguir unha praza de docente universitario de lingua e literatura portuguesa no ano 1961, pasando despois a profesor encargado de cátedra desta materia na Universidade de Roma e gañando en 1970 a cátedra na Universidade de Venecia. Alí estivo ata 1973, ano en que pasou á Universidade de Siena. Por fin, en 1974, foi chamado á Universidade de Roma para ocupar a cátedra de Filoloxía Románica na Facultade de Letras, onde hoxe ensina non só nos cursos normais, senón tamén nos cursos de doutoramento. Desde que comezou a traballar no terreo da investigación, o profesor Tabani non deixou de publicar e conta na súa bibliografía científica con máis de 150 títulos, entre libros, ensaios e artigos publicados nas máis prestixiosas revistas filolóxicas europeas e americanas. A súa curiosidade levouno aos máis variados campos da investigación e ocupouse de todos os sectores da filoloxía románica. A nós interésanos fundamentalmente a súa relación coa cultura galega e coa cultura portuguesa, pero debemos lembrar que os seus ensaios tratan os temas máis heteroxéneos, correspondentes a todas as linguas e literaturas románicas, como poden ser a italiana, a francesa, provenzal, catalana e española, desde a época máis recente ata a época máis primitiva das linguas. Un dos seus grandes acertos foi a posta a punto dun método novo e orixinal de aproximación á lectura de textos poéticos, tanto modernos como medievais, e a elaboración de criterios ecdóticos específicos para a preparación de edicións de textos literarios hispanoamericanos do século XX, enfrontándose os textos dunha maneira crítica e dando conta dos momentos esenciais do proceso xenético, sen que por iso se obstaculice o disfrute da obra por parte do lector. Estudiou os problemas da intertextualidade e do mistilingüismo na literatura e dedicouse á análise puntual de numerosos textos medievais románicos pertencentes a todas as áreas lingüístico-culturais de Europa Occidental, desde Italia a Portugal e a Galicia, tratando tamén a fondo cuestións de métrica románica aplicada a textos medievais ou a modernos. Por outra banda, redactou un inventario completo das fórmulas métrico-estróficas usadas polos poetas galegos e portugueses dos séculos XIII e XIV e cataláns do XIV. Entre as súas contribucións universalmente recoñecidas como as máis relevantes, debemos salientar os seus volumes sobre as fases pre- e protohistórica das linguas hispánicas, a análise ritmémica dos textos de poesía, a poesía peninsular do século XIII, os fabliaux franceses, os primeiros trovadores provenzais, o plurilingüismo nas literaturas románicas desde as orixes ao século XVI, ou as súas edicións de poemas trovadorescos occitanos e cataláns. Os seus estudios sobre o dominio portugués son numerosos. A xa citada gramática podemos engadir traballos sobre os Lusíadas, o teatro de Gil Vicente, Sá de Miranda, Fernando Pessoa, a poesía moderna portuguesa, a poesía africana de expresión portuguesa, a lingua dos xudeus portugueses de Livorno e moitos máis, algúns deles recollidos no recente volume Ensaios portugueses, filoloxía e lingüística. Desde o punto de vista da nosa universidade e da nosa cultura, o que máis nos interesa das publicacións do profesor Tabani son os seus traballos sobre a literatura medieval, tanto as edicións críticas como os estudios sobre a métrica ou as interpretacións de conxunto de toda a lírica, posto que é un dos maiores especialistas da nosa cultura medieval. Son modélicas as súas edicións do xoglar galego Lourenço ou do noso trovador Airas Núñez, así como as súas interpretacións de poemas de Xoán Núñez Camanés, Nuno Fernández Torneol, Pedro Anes Solaz ou Mendiño. Destaquemos tamén dunha maneira especial o seu monumental repertorio métrico de la lírica galego-portuguese, ou o seu libro La poesía lírica galego-portuguese, publicado pola editorial Carl Vinta no Grundrisse de Romanischen Literatur des Mittelalters en 1980 e traducido sucesivamente a varias linguas
entre elas o galego, en 1986. Tabani ofrece unha visión nova e orixinal da nosa literatura medieval e chegan moitas ocasións a interpretacións dos textos que ninguén antes soubera facer tan acertadamente. En este libro, Compostela xoga un papel moi importante. Nos últimos anos, o profesor Tabani estivo bastante vinculado á nosa universidade e á cultura galega e pasou a coller interese polos escritores actuais, creando a serie Poetas e prosistas galegos, unha colección que dará a coñecer en Italia a escritores galegos contemporáneos en edicións bilingües en a que xa se publicaron 2 traduccións. Polo seu labor a prol da cultura galega e polos seus estudios sobre a nosa poesía medieval, xa se lle outorgou, a máis de outras moitos outorgamentos que tivo, outorgouselle en Galicia o Premio da Crítica a Galicia en 1987, o Pedrón de Ouro e especialmente a Medalla Castelao no 1988. Agora outorgámoslle o premio máis importante que lle podemos conceder. E para todos nós é unha honra que un amigo tan entrañable, que un investigador tan ilustre e recoñecido como o profesor Giuseppe Tabani, con este título de doctor honoris causa, se vincule definitivamente á cultura galega e á nosa universidade. Autoritate igitur mihi concessa legi vorregni, tibi domino Giuseppe Tabani, confero gradum doctoris honoris causa in filologia, e con mito preclaro domino Ramón Lourenzo, patrono tuo, ut te insinibus doctoralibus decore. Capellan colatae tibi dignitatis ornamenta et quid illa instituto majorem portena intelligite. Pileus hic liberalis tibi sit velut laurem coronamentum coronavantur post certamen victores. Ilut animu pecum reputa, nihil esse literis et doctrina prestantius, nihil sapientiae nobilius, et ius rei causa aureum annulum pro olim primores in res publica insinebatur tibi deferendum concetumus. Librum ad facultatis nostrae studia pertinentem clausum et reseratum concedimus e unque similesque ex edito schola e loco explicande interpretandique tibi cuius esse scito. Sedeas in sapientia in cathedra, ut inde in academia et in regno doceras judices opituletis.
Antopere vero che adepta a unità totius academici coetus nomine gratulemur hic noster filit estetor amplus. Attendite giuramento. Iuras ad implere quae secuntur. Semper ubicunque fueris iura privilegia et honorem uius universitatis eiusque doctorum conservare. Favorem et prudentem consilium prestare quotiens fueris requisitus. Et eam eiusque doctores ab omni calumnia, verbo et opere defendere, Sic iuro et volo. Egregi vir Domini Giuseppi Tavani, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae, cum omnibus honoribus, libertatibus, essentionibus, et privilegius quibus gaudent, et possum gaudere ali similis doctores in Compostelano studio, et ubinque terrarum in orbe. Et titulus suius et missiones et incorporationis tibi confero. Et eco tibi, omnibusque doctoribus, gratias, quam plurimas libentissime ago. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, doutoras e doutores deste claustro, señoras e señores. O acto de concesión e logo colación dos grados de doutor honoris causa é unha mostra da vitalidade científica e humana da universidade que é capaz de recoñecer os méritos e valores de persoas alleas á institución, concedéndolles a tal efeito esta distinción honorífica. Pero tamén é unha mostra da xenerosidade con que persoas insignes por todos os conceptos aceptan entregar á universidade unha importante porción do seu prestixio científico e do seu historial académico. Nada reconforta máis o espírito que sentirse apreciado pola mirada allea. E nós tamén ficamos agradecidos por teren esta atención coa Universidade Compostelana e esperamos que vexan nestas pequenas regalías que lles ofertamos unha expresión modesta pero honrosa do noso ser e da nosa máis firme tradición como institución plurisecular
dedicado ao ensino superior e á investigación. Neste sentir, recibimos hoxe, neste solemne acto, a dous ilustres científicos como membros honorarios do noso claustro de doutores. As razóns que levaron a Universidade a acordar esta concesión dos doutorados honoris causa a favor dos profesores Vernon Mountcastle e Giuseppe Tavani foron ben explicitadas no seu día polos departamentos e facultades propoñentes e relembradas hoxe nos seus discursos de gabanza polos padriños Carlos Acuña e Ramón Lourenzo. Daquela, e novamente hoxe, esta Universidade observa con satisfacción que son tantos os méritos que concorren en cada un dos novos doutores e tantas as cualidades que adornan as súas persoas que apenas naide podía ter pensado, coa excepción cicais dos seus máis directos valedores, o acerto con que se estaba a tomar aquela decisión. Neste acto que hoxe estamos a celebrar, fixemos coincidir a colación de grados de doutor honoris causa a favor de dúas personalidades científicas procedentes de campos aparentemente ben alonxados, pero que tamén teñen en común algo máis do que a propia dedicación á investigación científica. Pois a pescuda sobre o cerebro, no caso do Dr. Mountcastle, lévanos á expresión máis requintada do coñecemento dos arcanos da mente humana, e pola súa banda, a pescuda sobre a cultura galego-portuguesa medieval, obxecto da constante atención do Dr. Tavani, lévanos tamén ao cerne dos nosos arcanos culturais e ao período indeciso no que se formou a nosa personalidade colectiva. Non me atrevo, con todo, a proseguir nesta procura destas outras semellanzas. Nestas curtas palabras de benvido aos novos doutores, quero aproveitar a ocasión para facer algunhas referencias individualizadas sobre cada un deles, como compre na masa e caída tradición universitaria, facéndome eco de sentir e das verbas de tan axustada gabanza que acaban de pronunciar os respectivos padriños dos novos doutores. Recibir como doutor honoris causa desta universidade o profesor Vernon Mountcastle non é soamente un acto de xusticia aos seus méritos científicos, senón un recoñecemento do papel que ten xogado desde os anos 70 na formación ao seu carón de investigadores desta universidade, a comezar polo propio padriño do día de hoxe, o profesor Carlos Acuña. Pero tamén supón a expresión de madurez dunha tradición investigadora vencellada aos laboratorios de neurociencia fundados polo profesor Ramón Domínguez e, en xeral, a toda a bella escola médica compostelana que tantos ilustres cultivadores ten tido e tanta nota ten acadado. Con esta acollida do profesor Mountcastle como doutor honoris causa, a Universidade de Santiago non só se honra a si mesma con esta incorporación, senón que fai patente de novo o vigor con que segue a afrontar a investigación científica no campo das ciencias biomédicas. E acoller ao profesor Tavani como doutor honoris causa ten tamén un claro componente de recoñecemento científico e profesional que vencella o seu labor individual coa intensa investigación que nas últimas décadas se leva feita sobre lingua e literatura galegas neste alonxado fisterre da Romania, desde as pioneiras achegas feitas polo Seminario de Estudos Galegos e profesores como Filgueira Valverde e Carballo Calero, até a importante pleia de romanistas que con tanta vizosidade hoxe traballa nesta universidade. Pero non é isto o único que queremos salientar neste acto. Esta concesión honorífica quere recoñecer tamén esa tradición italiana de interese pola cultura medieval galego-portuguesa, simbolizada mesmo na custodia, logo na descoberta, e mesmo no nome de algúns dos nosos cancioneiros, en último termo, o seu propio labor de valorización da cultura galega actual non seo da cultura italiana. Remato xa dándolles a máis agarimosa benvida aos dous novos doutores nesta universidade. Este era dende hai moito tempo a súa casa, porque nele eran lidos os seus traballos e apreciada a súa investigación e a súa personalidade científica e académica. Felizmente, hoxe témolos aquí, quentándonos coa súa presencia física e ensinándonos coa súa grande mestría. Despois do acto de hoxe, non só seguirán presentes no ámbito intelectual, senón tamén de modo institucional. Pero por todas estas razóns, a Universidade Compostelana renóvalles o seu agradecemento por teren aceptado este convite a formar parte do seu claustro de doutores. Hoxe é, pois, un día gozoso para a Universidade de Santiago e desexaría que o fose tamén para vostedes. E as miñas últimas verbas son para relembrar unha fermosa expresión que o profesor Tavani dixo con ocasión da recepción en Vigo do Premio da Crítica. Dixo naquela ocasión que Galicia, cando se vía desde calquera outro punto de Europa, e cicais tamén de América, era sempre ollada como un fisterre.
e que, pola contra, cando un estaba en Galicia, todo o mundo semellaba ser un puro fister. Profesores Moncasel e Tabani, permítanlle soñar a esta universidade que, ao menos por un día, todas as demais universidades sexan un fister. O soño foi posible gracias a vostedes. Sempre si